একবার जरा দেখুন इस সবাই এই महिला का ভিডিওটা। सच आप जान लीजिए। इस महिला ने भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी से कहा है कि हमें भारत का वीजा नहीं मिल रहा है। शायद ये पीछे खड़े अपने पति के लिए मेडिकल वीजा मांगने आई है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पीछे खड़ा इस महिला का पति बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी का नेता है। रोज भारत के टुकड़े और हिंदुओं के टुकड़े करने के नारे लगाता होगा। जमात के लोग आजकल बांग्लादेश में बन रही 81 फुट ऊंची भगवान राम की मूर्ति को गिराने के लिए सड़कों পাকিস্তান, চীন, যাদেরকে তোমরা বেশি ভালোবাসো, নিজের বাপ দাদা হিসেবে মানো, কেন সেখানে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না? ভারতেই আসতে হবে, হ্যাঁ? আর ভারতকে গালিগালোচ করবে, তাই না? আমরা সবাই ঠেকা নিয়ে বসে আছি, ভারতে সবার জন্য ওপেন সব কিছু, সবাই এখানে এসে যা খুশি করবে। আর হবে না, ঠিক আছে? এ পুরানো ভারত নয়, নতুন ভারত চলে এসছে, ঠিক আছে? সবাই রেডি থাকো, ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ কী কী হয়। ভারত মাতা কি জয়, জয় শ্রীরাম। সবাই